morning. Magkukuhalot kita yan na hit. Kuan. Hit the ribs. Kikilasan ta para hiya boneless nga. Boneless nga lechon belly. Para ini yan hit paniod to. Siha. Kukuhaan. Kasi pag diri kinuha it ribs, diri makuan. Diri niya marurol yung maupay. So, kailangan kuhaan ta it. Kaya bukog. Tapos sa dilat gate. Tapos katimay ni pagtanggal it mga ribs, pag-iwa-hiwaan pa yun. Para hindi panakot, nasa loob sa pagkarni. Hiwa-hiwaon taliwat. Wait, nasaan ka lang? Ay, para mga panakot. Kasi malapsok. Para marasa pagkakot yung belly. Kale, what's that? Mas katima itong paghiwa-hiwa, tusok-tusok itong taliwat. Kasi may daip diri ka lang pwede maghiwa, puro ka ng hiwa-hiwa kay pag ginroll ini nga ito, yes, na bata. Pag ginroll ini, magkakalat ito karne. So, kailangan tusok-tusokon. Para pag yun ay naliwat, kaya bahagin kung kamot natin matuwan. Kung kamot matusok, pawaray. Nasa malupsok. Na, halika duha ini. Okay po, you get one only.